Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and good morning. Not too late, selamat Hari Raya Aidilfitri dan maaf zahir batin to Dr. Isa and to all my friends. InsyaAllah, today our group 5, will present to you about the managing resistance, or we call it rolling with resistance. And our team member is me, Ahmad Fatih Makhtar, Cikgu Nazir, Puan Abida and Rosmawati. InsyaAllah we will do the best for our presentation today. This is the first time we make our presentation through online. We hope you can enjoy and you can understand well about the managing resistance. Okay, this is our group outline presentation today. Inshallah, we are going to discuss about the introduction, type of resistance, how to identify, and what are the strategies and technique. And the last session for our group presentation, we will do simulation, how to rule the resistance during MI session before we make conclusion. Let's discuss about the basic understanding of managing resistance. Role with resistance is one of the key principles of motivational interviewing. The term resistance refers to behaviors that communicate a reluctance or refusal to change. During MI session, for example, counselors face a situation where someone who seems to be resistant to making change, and they deny that they have a problem or refuse to do anything about it. And counseling may be attacked or criticized, or some clients are denying that is an issue even if you as counselor know there is, and there is one of the most natural defensive response. Actually, resistance is normal situation during MI session. This is common occur in our session, but the important thing is we as a counselor must have skill and technique to manage and to rule the resistance properly, and we must use the skill with smart approach. And resistance is a legitimate concern because it is predictive of poor treatment outcomes and lack of involvement in the therapeutic process. And di sebenarnya apabila kita buat MI session, tiba-tiba kita identify, kita dapat kenal pasti klien kita resistant, sebenarnya kita dalam keadaan low therapeutic environment. Dia predictive of poor treatment outcome. Kita jangan panik, kita jangan risau. Dengan skill dan teknik yang kita ada, kita kena keluarkan situasi resistant kepada positif atau therapeutic environment bed. Resistant, sometimes resistant is signal that the client views the situation differently. Kita nampak A, sebenarnya bagi klien dia nampak B. Jadi this require the counselor to understand the client perspective. Kita go deep balik klien kita, kita tanya balik dia punya permasalahan, dia punya behavior, dan kita kena proceed from there with new strategies. Dia satu benda yang baik, signal kepada kita, kita nampak perspektif yang berbeza dengan klien. Actually, resistance also is a signal to counselor to change direction and listen more carefully. Mungkin kita tak dengar dengan baik, jadi patient rasa kita tak beri perhatian sepenuhnya dan dia berlaku resistant. Jadi kita kena ubah strategi balik to change direction. Dia satu-satu signal kepada kita untuk change direction. Resistance actually offer to counselors an opportunity to respond in a new way and take advantage of the situation. Maknanya kalau berlaku resistance,
berlaku resistance semasa kita MI session, kita jangan panik, kita jangan risau. Kita dah ada strategi, kita dah ada teknik, tetapi kita terus kena take advantage untuk change direction. Dan yang penting, importantly, kita kena terus express our empathy, kita kena remaining our non-judgmental, kita show respectfulness to the client, and kita kena avoid evoking resistance, and kita kena encourage client to talk more. Okay, kita jangan risau. Yang penting kita kena tahu identify the type of resistance. Dan insyaAllah Cikgu Nazir will present to us about the type of resistance. Apabila kita kenal apa itu type of resistance, kita boleh manage and kita take the strategy to rule with resistance, insyaAllah. Cikgu Nazir, dipersilakan untuk teruskan our presentation. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, my friend, Cik Ahmad Fatihi. Alright, I will continue my presentation here. Okay, my presentation will be regarding on type of resistance. Okay, the first one, type of resistance is arguing. Okay, arguing in here, it means by client dispute or validity and eligibility. Okay, it means here klien yang ada tu dia tidak mahu menerima kaunselor itu sebagai seorang yang bertauliah dan mempunyai ilmu untuk menyampaikan dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Okey, klien tidak mahu menerima perubahan menurut Sapura tahun 2002. Okey, keengganan klien boleh dilihat dengan cara-cara tertentu, iaitu sikap acuh tak acuh ketika sesi ataupun ketika mengaturkan sesi yang hendak diadakan. Alright, yang kedua, klien tidak mempercayai bahawa matlamat sangat penting dalam sesi-sesi yang akan diadakan. Dan seterusnya, klien mungkin tidak memahami matlamat ataupun tujuan asal sesi dianjurkan ataupun diadakan. Dan akhirnya memerlukan masa untuk berfikir ketika sesi diadakan. Okay, the type of the resistance of second type of resistance is interrupting. Interrupting here, it means by client interfere and interrupt in the root way while the session is going on. Okay, this is how you say that client is not willing to meet the counselor. Okay, alright. And then client always interrupt when they're having a session. Dia masuk campur, mengganggu sesi yang diadakan dengan cara-cara yang agak kasar, ataupun suka melakukan siasatan lebih awal. Dan dia juga mengalami gangguan luar dan menguasai pemikirannya ketika dalam sesi. Okay, mungkin dia tengah menunggu sesuatu, sedang menunggu panggilan, ataupun ada yang memanggil dia, ada yang menelpon dia ketika sesi tengah diadakan. Yang seterusnya adalah mudah kritik. Dia mengkritik sesuatu isu yang berbangkit dalam sesi yang dianjurkan. Yang seterusnya adalah dia mudah bersifat mengarah ataupun memerintah dalam sesi yang dianjurkan. Okay, alright. Itu yang kedua. Yang ketiga is denying. Okay, denying is mean the client does not want to cooperate or accept responsibility or any advice from the counselor. Okay, dia tidak mahu menerima sebarang cadangan-cadangan ataupun responsibility yang diberikan oleh klien. Dia hanya menolak mentah-mentah apa yang ada, dan dia rasakan apa yang dia buat dan dia fikirkan itu adalah benar belaka. Yang seterusnya adalah ignoring. Ignoring ni adalah the client ignored or did not want to attend the treatment session. Dia langsung tidak mahu menghadiri sesi yang akan dianjurkan. Bila dia dianjurkan, dia rasa sangat berat untuk hadir ataupun gagal untuk hadirkan diri ketika
salah satu sesi yang telah dianjurkan itu ditetapkan kuasa dan tarikhnya. Okey. Yang kedua, klien memang tidak rela untuk berjumpa dengan kaunselor. Setelah satu-satu sesi yang dianjurkan itu ditetapkan tarikh, ditetapkan waktu, klien tidak mahu ataupun tidak rela nak berjumpa dengan kaunselor. Yang seterusnya, klien yang adalah dengan tidak sendirinya hadir untuk berjumpa dengan kaunselor. Ia telah diaturkan oleh pihak yang ketiga, maupun kawan dia ataupun bapa dia ataupun sahabat dia dan sebagainya. Okey. Yang seterusnya, dia kurang bermotivasi untuk menerima ataupun menambah cadangan dan bantuan-bantuan dari kaunselor. Bantuan yang diberikan oleh kaunselor, cadangan-cadangan ataupun segala benda yang dicadangkan, dan dia tidak bersedia untuk berubah. Dia menolak mentah-mentah. Yang seterusnya, selalunya boleh dikenal pasti melalui gerak tubuhnya ketika dalam sesi. Dia memberikan body language yang tertentu untuk menunjukkan bahawa dia menolak cadangan-cadangan ataupun dia ignore apa yang dikatakan oleh kaunselor tersebut tadi. Okey, jadi perkara-perkara ni tadi, resisten tadi tu boleh diatasi dengan cara-cara tertentu, iaitu dengan melakukan beberapa kaedah, dan antaranya adalah satu, kaunselor menyatakan, the counselor tell the client that the importance of the session. Okay, always tell the client the importance of the session. And then the second one is to bring out that client and the counselor is in good situation so that the client can share everything to the counselor so that the session will go smoothly. Alright? Okay. Jadi saya harap rakan-rakan semua faham. Sekiranya ada apa-apa nanti di hujung nanti boleh timbulkan persoalan. So sekian itu saja persembahan saya daripada saya tentang type of resistance in counselling. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to my beloved lecturer, Dr. Muhammad Isa Ahmad, and to all my fellow friends. Today, I want to continue our presentation. My topic is identify resistance. So, kita nak kenal pasti bagaimana rintangan itu boleh berlaku. Yang pertama adalah kita sebagai kaunselor perlulah mengelakkan berlakunya konfrontasi antara klien dan kaunselor. Sekiranya kita dengar ada perkara yang menyebabkan klien berasa meluahkan rasa tidak selari dengan apa yang pandangan kita. Jadi kita lebih baik untuk lebih banyak mendengar lah. Okay. So yang seterusnya adalah overcome client resistance by using reframing. Okay, seperti mana yang kawan-kawan tahu. So, teknik reframing adalah teknik yang digunakan dalam kebanyakan terapi lah untuk bantu melihat sesuatu perkara tu dengan cara yang berbeza. Sama ada kita melihat sesuatu keadaan, melihat orang, hubungan, yang boleh memberikan satu makna yang berbeza lah. Okay. So, reframing juga kita dikaitkan untuk mengubah cara berfikir, okay, dan merasa dan berkelakuan. So, saya bagi contoh, contohnya in case our client between husband and wife, they have problem. So the client tell about the
my wife always nagging me about this. Okay, so in case lah klien keluarkan statement yang macam ni, so sebagai kaunselor kita just reply dia punya dia punya perkataan yang disebutkan tadi tu, kita sebut just she must really care about you. So just enough kita keluarkan balik apa yang kita nampak, cuma dalam perkataan yang berbeza. Begitulah. Okay. So seterusnya adalah berkaitan dengan affirmation. So seperti mana yang tahu, affirmation adalah peneguhan. So kita lebih banyak berikan penghargaan kepada klien. Penghargaan dengan kata lain, setiap apa yang klien keluarkan idea, so kita lebih banyak kepada satu bentuk penghargaan. Bagus, terbaik, cara anda itu adalah betul. So just kita follow je apa yang klien sebutkan. Okay, seterusnya adalah empathic response. So kita memberi tindak balas empathy. Maknanya bukan sekadar simpati dengan apa yang klien luahkan, tetapi lebih kepada menunjukkan rasa melihat apa yang berlaku di dalam diri klien, kita juga turut merasai. So tindak balas empathy. Okay. So yang seterusnya adalah reflective listening. So reflective listening, seperti yang kita belajar sebelum ni, banyak jenis reflective listening, antaranya simple reflective, double-sided reflective, metafora, dan sebagainya lah. Okay, banyak kan. So reflective listening ni kita memberi respon kepada apa yang klien luahkan dengan satu bentuk ataupun cara yang sesuai. Okay, sesuai dan tidak menimbulkan konflik. Okay. Okay, yang seterusnya kita lihat kepada give a choice, beri pilihan. So klien mungkin akan keluarkan satu pandangan yang berbeza. Mungkin pandangan tu berbeza dengan apa yang kita fikirkan. Okay. Tetapi sebagai kaunselor kita just beri mereka pilihan. Contohnya, contoh yang saya boleh bawa, sekiranya klien mengatakan saya rasa saya tak boleh nak berubah dalam masa terdekat ni, namun saya masih nak mencuba. Mungkin dia beritahu macam tu kan. So as a counsellor, kita mungkin boleh reflect semula, bagi tahu kepada dia, oh mungkin perubahan ni mengambil masa. So beri klien pilihan untuk sama ada meneruskan. Dalam masa yang sama kita bimbing, kita bawa dia kepada matlamat yang ingin dicapai. Okay. So seterusnya adalah di non-defensive response. So non-defensive response ni tindak balas tidak defensif. So tindak balas tidak defensif lebih kepada tindak balas yang tidak yang sefaham saya lah, tidak menunjukkan satu cara yang agresif lah. Okay, jadi kita just follow je apa yang klien maklumkan, apa yang klien luahkan daripada masa ke semasa. Okay, seterusnya we look at about the strategi dalam managing resistance. So ada 4 perkara yang kita boleh lihat. So yang pertama, express empathy. Second, develop discrepancy. Yang ketiga, support self-efficacy and use change talk. Okay, apa yang kita boleh faham berkaitan dengan express empathy ni? Okay, so express empathy ni sebagai kaunselor kita menunjukkan rasa simpati kepada klien, dan kita pastikan klien merasa difahami. Okay, dan tidak menghukum, okay, non-judgmental, and
kita jamin bahawasanya dalam sesi tu klien merasa didengari dan difahami. Okey, dan kita juga boleh menunjukkan kepada menunjukkan yang kenal halangan yang dihadapi oleh klien. Jadi dengan cara tu klien akan merasa lebih selesa dan tidak merasai rintangan tersebut. So yang kedua adalah develop discrepancy. Apa benda develop discrepancy ni? Develop discrepancy menurut buku Miller, third edition, discrepancy can be either positive or negative in valence. So ia boleh menunjukkan sama ada perkembangan ke arah negatif ataupun positif. Jadi dalam soal ni kita boleh bantu klien untuk melihat tingkah laku yang dia lakukan sesuai tak dengan hala tuju yang dia nak capai tu. Okay, so and then bantu juga klien melihat perbezaan antara nilai, harga, maksudnya antara nilai dan harga yang perlu dia nak capai tersebut. Okay, so pencapaian tu, matlamat yang dia ingin capai. Yang paling penting kita tentukan tujuan yang ingin dicapai. Okay, so sebabnya perkara ini membolehkan klien sedar tingkah laku yang dibuat pada masa ini mungkin tidak sesuai. Jadi perlu kepada perubahan yang lebih bersifat terbuka. Okey. So yang ketiga berkaitan dengan support self efficacy. So support self efficacy ni adalah keyakinan diri, self belief terhadap kemampuan untuk berubah. Jadi klien mempunyai kepercayaan yang dia mampu untuk berubah. Selain itu kita promote belief in client ability to do the skill needed. So keperluan mereka untuk bagaimana kemahiran yang diperlukan untuk mencapai perubahan demi perubahan. Dan kita perlu fokus, klien perlu diberi bimbing lah untuk fokus kepada kejayaan masa lalu. Kejayaan masa lalu dan kemahiran serta kekuatan yang dimiliki oleh klien. Sama ada kemahiran tersebut baru dipelajari ataupun yang baru diciptalah. Contohnya kalau klien mungkin seorang yang gemuk, lepas tu dia nak berubah untuk kurus. Jadi kita sebagai klien, sebagai kaunselor perlu menunjukkan perlu memberi keyakinan kepada klien yang mereka ni, yang dia ni memang boleh kurus. So walaupun mungkin klien memberikan sejarah lampau memaklumkan yang dia tidak pernah kurus, tetapi sebagai kaunselor perlu meningkatkan harga diri bagi membina keyakinan klien ni. Bukan kita wujudkan halangan dengan berkata, betul ke awak boleh kurus ni? So perkara ayat tersebut akan menyebabkan klien tidak berasa yakin. So kita perlu elakkan perkara tu. So yang seterusnya adalah yang keempat, use change talk. So use change talk ni kita gunakan fokus kepada perbincangan untuk gerakkan klien ke arah perubahan. So seperti yang kita maklum sebelum ni pun kita dah pernah belajar berkenaan dengan elicit change talk. So kita lebih fokus kepada perbincangan yang boleh membandingkan perkara yang dahulu dengan perkara yang sekarang. So tujuannya adalah untuk menggerakkan klien untuk mencapai perubahan matlamat yang ingin dicapai. Jadi
keempat-empat strategi yang telah diterangkan tadi. So perkara ini yang dapat membantu mengelakkan daripada resisten ni tadi. So seterusnya saya serahkan kepada rakan untuk topik yang seterusnya. Terima kasih. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning to Dr. Isa and all my friends. Thanks to my team member for clear explanation just now. Okay, I'm Nur Abida binti Ayub. We'll continue to present this topic. Okay, motivational interviewing view resistance as arising from the interpersonal relationship between the counselor and the client rather than a pathological condition of the client. Okay, resistance is a normal during counselling. How you respond to it determine whether it's increase or decrease and has important effect on the counselling outcome for your client. Okay, here are several techniques for deflecting resistance. The first one is simple reflection. Okay, one strategy is simply to reflect on what the client is saying. Okay, this sometimes has the effect of eliciting the opposite and balancing the picture. Okay, a good rule in this technique is to respond to resistance with non-resistant. Is simply acknowledging your client resistance with a reflective listening statement can lead us further exploration and help you avoid the trap of taking side. Okay, this is a dialogue example for simple reflection. Okay, if a client say, how you know what I'm going through? You will probably never even smoke a joint. Okay, Trapi can respond, sound like you are pretty agree with me. Or Trapi can say, you feel like I don't understand your situation. Okay, the second is reflection with amplification. A modification is to reflect but exaggerate or amplify what the client is saying to the point where the client is likely to dissolve it. There is a subtle balance here because overdoing and exaggeration can elicit hostility. That means we can reflect back what your client has said in an exaggerated or extreme way. Do it with empathy in a matter of factune. Okay, it work. This approach will encourage your client to back off and explore the other side of ambivalence. Okay, this is example dialogue. If a client say, but I'm not an alcoholic or anything like that. Okay, traffic can respond, you don't want to be labeled? No, I don't think I have a drinking problem. So as far as you can see, there really have not been any problem or harm because you're drinking. Well, I will not say that. Oh, so you do think something you're drinking has caused a problem, but you just don't like the idea of being called an alcoholic. Okay, third is a double-sided reflection, which is another way to deal with resistance. Acknowledge the resistance and add a reflective statement about the other side of your client ambivalent. Okay, use material your client previously offer, maybe even from another season. Be sure to use and rather than but to maintain balance of emphasize. Okay, if a client offer a resistance statement, reflect it that with an other side. Okay, based on a previous statement in the season. Okay, this is a dialogue example. Okay, if a client say, but I can't quit the drinking. I mean, all my friends drink. Okay, therapy can respond. You can imagine how you could not drink with your friend, and at the same time, you will worry about how it's affecting you.
Okay, fourth is shifting focus. Another strategy is to diffuse resistance by shifting attention away from the problematic issue. Do not deal with the resistance immediately. Diffuse the initial concern and direct attention to issue that may be more workable. You can return later to deal with issue that causes the original resistance. Okay, this is example dialogue. If the client say, but I can't quit drinking, I mean all my friends drink. Okay, therapy can respond, you are getting way ahead of things. I'm not thinking about your quitting drink here, and I don't think you should get stuck on that concern right now. Okay, let's is just stay with what we are doing here, going through your feedback, and later on we can worry about what, if anything, you want to do about it. Okay, the last is rolling with resistance. Resistance can also be made by rolling with is instead of opposite it. There is a paradoxical element in this, which often will bring the client back to a balance or opposite perspective. Okay, this technique can be particularly useful with a client ignoring types who present in highly oppositional manner and who seem to reject every idea or suggestion. Okay, this is a simple example dialogue. Okay, if a client say, but I can't quit drinking, I mean all of my friends drink. Okay, Traffic can respond, and it may very well be that when we were through, you will decide that it is work it's to keep on drinking as you have been. It may be too difficult to make a change that will be up to you. Okay, all right. That's all my presentation. Hopefully, you all understand the technique used in rolling with resistance. If I have any question, we can discuss later on. Okay, I will pass this slide to Mr. Fatihi to continue this presentation. Okay, thank you.